गोमंतक भंडारी समाज युवा समिती आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक पयलीं सगळ्यांक हांव सगळे पत्रकार भवनचे स्वागत करता। आज आमचे मदीं आसात सगळे प्रेसाक हांव सुप्रज तारी गोमंतक भंडारी युवा सुप्रज तारी गोमंतक भंडारी सुप्रज तारी तारी समाजाचो अध्यक्ष तसंच आमचे युवा समितीचे सरचिटणीस बाब जनरल सेक्रेटरी बाब मशाल हडपयकर तशेंच ट्रेजरर बाब रघुवीर शिरोडकर मशाल हडपयकर तशेंच एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर शिरोडकर एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे मेंबर आमचे दत्तप्रसाद मांद्रेकर दीक्षक हडपयकर तशेंच अखिल शिरोडकर। आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें फाटल्यान कारण इतलेंच की आमी फाटल्या दिसांनी मिडियाचेर पळयता की गोमंतक भंडारी समाज खंयचे तरी एकच पार्टी फाटल्यान अशें म्हणून बोवाळ चल्ले कडेन आसात। कांय आमचे मदींतल्यान कोणाक मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टँडींग जाल्ले कडेन आसात तें पळय क्लियर करपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले कडेन घेतात। कांय दिसां पयलीं माननीय आमचे माजी मंत्री बाब महादेव नाईक हाणें आमच्या सेंट्रल कमिटीक पत्र लिखाणांतल्यान सांगलें की दिल्लीचे CM अरविंद केजरीवाल हे आमकां कमिटी मेंबर्सांक मेळपाक येवपाचे आसा। ते अनुसार तांचे मिटींग जाली आनी मिटींग जाले नंतर तांच्यांनी येवन खुबशे प्रश्न म्हाका दिसता कमिटी कडेन केले, खुबशे विशय हाताळ्ळे, त्या कमिटी समाजा बद्दल जाणून घेवपाचो अरविंद केजरीवालान प्रयत्न केलो आनी खुबशे तांचे मिटींग बरे भशेन फ्रुटफूल जाली। ताजे नंतर 2 दिसांनी अरविंद केजरीवालान मनीष सिसोदियान भंडारी समाजाचोच मुख्यमंत्री फाल्यां आम आदमी पार्टी समज निवडणूक जिखली जाल्यार भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री जातलो अशें त्यांनी विधान केलें आनी त्या विधाना फाटल्यान खुबशे लोकांनी अशें म्हळ्यार ताचो एक वेगळो प्रतिक्रिया प्राप्त केली की समाज खंय तरी पक्षा कडेन बांदिल्ले गेल्ले वता आनी हे वता। तशें आज हे क्लियर करपा खातीर सांगता की भंडारी समाज आनी तेजी कमिटी खंयच्याच पक्षा फाटल्यान बांदिल्ली ना, खंयच्याच पक्षा कडेन एफिलिएटेड ना। आज एखादे अरविंद केजरीवाल येवन समज तर ताणें असो विधान केलो तर ताजो पॉलिटिकल बेनिफीट आसतलो, ताजे फाटल्यान ताणें खुबशे गोश्टी जाणून घेवन केलो आसतलो, ते ताजेर आमी भाश्य करपाक शकना कारण की ताज्या पक्षाक ताका हांगा खंय तरी सीट्स वाडोवपाक जाय किंवा ताका हांगा सत्ता करपाक जाय, ताजो पक्षाचो आनी ताजो पक्षाचो वैयक्तीक विचार ताजेर समाज म्हणून आमी तांकां कसलेंच बंधन करपाक शकना। दुसरें आतां कशें आसा की फाल्यां गोंयांत इतरय विविध पार्टी आसात आनी तेय इतर पार्टी भितर आमचे समाजाचे बांधव किंवा आमच्या समाजाचे लिडर आसात। तांचे खातीर आमी अशें म्हणपाक शकना आमी एकच पार्टी खातीर आसा, आमी सगळ्या पार्टी आमचे समाजाचे जे बांधव आसा ते सगळे पार्टी भितर नेतृत्व करपा खातीर सक्षम आसात, ते करताय बीन आनी आमी एकच खंयच्या पार्टी फाटल्यान ना। दुसरें म्हटल्यार फाटलें असो जालो विधान जालो की सेंट्रल कमिटीचेर आघात जालो की अशोक नायकान अशें केलें की अरविंद केजरीवालाक कसो हाडलो कितें हाडलें। फाल्यां एखादे खंयचोय CM आज अरविंद केजरीवाल आयला, फाल्यां समज वेस्ट बंगालाची ममता बॅनर्जी आयली जाल्यार आमी ताका हाडोवपाक शकनात। ती समज जर आयली तेणें समज आमचो हो भंडारी समाज हो बहुसंख्य समाज आसा, अख्ख्या गोंयभर चड संख्येन आशिल्लो समाज आसा आनी समाजा भितर खुबशे ट्रेडिशनल ज्यो गोश्टी आसात हो समाजांतलो लोकूच करता, म्हळ्यार गोंयच्यो पारंपारीक वेवसाय जो आसा ह्या समाजाचोच लोक चडसो करता। मग तो समाजांतल्यान जर जाणून घेवपाचो प्रयत्न समज खंयच्याय पार्टीन केलो जाल्यार अवश्य आमच्या कमिटीन तांकां सांगपाक जाय। त्या खातीर इतर खंयचेय पक्ष समज येवन आमचे कडेन समज कमिटी कडेन सेंट्रल कमिटी कडेन फाल्यां समज विचारता जाल्यार तातूंत कांयच वायट ना, आमकां खंयचे ते वायट गजाल अशी दिसना। म्हणून फाल्यां तेंय एक आसा की आमकां फाल्यां खंयचीय पार्टी समज खंयच्या पार्टीचो खंयचोय लिडर समज जर पक्षा कडेन येवन समज विचार करता जाल्यार ताका वेलकमी आसा। आज कशें आसा की फाल्यां इलेक्शन तोंडार आशिल्ले कारणान हो समाज एक आमी बॅकवर्ड क्लासीस म्हणटा। बॅकवर्ड क्लासीस म्हटल्यार कशें की खुबशे पारंपारीक वेवसाय चलिल्ले कारणान तितली मजल मारपाक पावली ना, ताका कारणां
विविध आसतली कित्याक पूण तो समज तर पयस करपाक कधी एकादे पक्ष समज ताचेर विचार करपाक सोदता, तोडगो घालपाक सोदता किंवा तांची खातीर कसल्यो स्किमी आसतले ते आपले मॅनिफेस्टोन दवरपाक सोदता आसतले जाल्यार ताका आमी वेलकम करपाकूय शकताले. अशें म्हणपाक शकना की तो एक खंयचो तरी आपूच सीएमच जावपाक अशें ना न्ही, ताका तरी बेश्टी खुबश्यो गोश्टी आसतल्यो. पूण तो एक विशय आसा. सांगपाचें म्हजें मत आमचें कारण इतलें की आसा की फाल्यां एखादी खंयचीय पक्ष, खंयचोय पार्टी, खंयच्याय समज समाजा कडेन येवन समज तर विचार विनिमय करता जाल्यार आमी तांचो वेलकम आसा. आनी समाजा खातीर बेनिफिशियल समज तर कसल्यो स्किमी किंवा समाजा खातीर कसल्यो जर आपली वोट बँक समज वाडोवपा खातीर ते कितेंय करपाक शकतात ताका आमी तांकां बंद करपाक आमी शकना. सो पार्टी खंयच्याय समज वैयक्तीक समाजाच्या इन्फ्लुएन्सा खातीर फाल्यां समज तेंच्यांनी स्ट्रेटजी दवरली आपणाक वोट बँक जाल्यार ताका आमी बंद करपाक शकता. तो त्या पार्टींचो वैयक्तीक विचार आसतलो. हें सांगपाचें आज एक मेन काय आशिल्लो. अशें नायकान स्टेटमेंट केलो की चडूच चड जितले खंयचो पक्ष तांकां तेंच्या नेत्यांक म्हणजे उमेदवारी दितले तांकां समाजाचो पाठिंबो आसतलो. क्लियर तो सांगता कन्फ्युजन जावपाक कारण कितें तें केजरीवाल हांगा आयलो इथपर्यंत ठीक आसा. तुमचो पार्टीचो तुमच्या समाजाचो प्रेसिडेंट असो उलयलो जो मुख्यमंत्री आमच्या पक्षाचो करतलो की जास्ती हे दितलो तेच्या वांगडा आमी आसतले त्या विधानाक आमी त्या विधानाक लागून सगळो गैरसमज जालो. फुडलो गैरसमज जावपाचें कारण त्या विधानाक पळय कशें आसा की मतदार जो आसा तो खंयचोय आसूं पूण पर्टिक्युलर एक समाजाचो आसले कारणान तो फाल्यां आमी प्रत्येक मतदार आमी हें करपाक येतना कंट्रोल करपाक बरोबर आसा. तुमी सांगता तें बरोबर आसा. ताचो सांगता तातूंत कितें जाला तो विशय कसो आसा फुडें सांगता हांव सांगता. हाजेर जेन्ना चर्चा जाली म्हणजे हो विशय जेन्ना पब्लीक डोमेनान ज्या वेळार गेलो त्या वेळार आमच्याय कडेन पयलीं आमी ती प्रेस बीन पळोवनासतना पयलीं जेन्ना कळ्ळें की अशें स्टेटमेंट आयला त्या वेळार आमी क्लॅरिफिकेशन करतना एक गजाल पयलीं फायंड आवट केली की नेमकें कितें तें. त्या वेळार समजलें की तो अशोक नायक जो आसा तो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष आसा. सो समाजाचें हित कशें आसा कितें आसा तें पळोवपाचें काम तेजें. म्हणून ताणें कितें म्हटलां की प्रत्येक खंयची जी पार्टी दे ऑल आर वेलकम. तो अशें म्हणना की खंयचेच पार्टीक आपल्या फुड्यान येनाका आमी तेजेर विचार करचे ना पूण की आम आदमी पार्टी अशें म्हणून ताणें कांय म्हणूं ना. ताणें कितें म्हटलां की जी खंयची पार्टी समाजाक बरी वाव दितली त्या फाटल्यान समाजाचे लोक आमी रावतले काय तो विचार करतले. आतां आम आदमी पार्टी येवन समज तो विचार करता फाल्यां भारतीय जनता पार्टी येवन करता कोण करता. सो हांगा ताणें थंय लोकांक हें म्हणटा पूण एक विशय कसो गेलो की भंडारी समाजाचो पाठिंबो आम आदमी पार्टी ते काल पोस्टर खंयचे कडेन लायले ते आयज आमी पळयले फ्लोट जाता की ते पोस्टर म्हाका दिसता आमी फायंड आवट केले उपरांत कळ्ळें की भंडारी समाजाच्या समितीक किंवा आनी कोणाक पदाधिकाऱ्यांक ह्या गोश्टीची खबरूच ना. पण ती कोण तरी एक वेगळ्या लेवलाचेर खंयची स्ट्रेटजी करणारे कोण तरी करता काय हो विशय पडला. म्हणटकीर हें तेजेर मुखार चड कांय जावचें न्ही. 4-4 भितर विशय खंयच्याय पद्दतीन वचचे न्ही. आनी आमी जो समाज म्हणून जे कोण सगळे आतां आमी हांगा बसल्यात हे आमी बरी आयज भंडारी समाजाचे बेजारा अंडर आहा. पण भंडारी समाज पर्टिक्युलरली एका खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक सपोर्ट करचो ना आनी दुसरी गजाल ना तसो म्हणल्यार कशें आसा तेच पॉलिटिकली फाल्यां तुमी आमकां इतले सीट दिले म्हणून आमी त्या पार्टीक सपोर्ट ना. विशय असो आसा तेतून डिस्कस तितून विशय असो आसा की सिटां दिता कोण ती बाबा कितें दितात ती सिटां. आतां फाल्यां काळ्ळें आतां दुसरो गजाल एक काडले आनी सीट आतां एक आमी चिंतया की बाणावले सारकें सीट धरया थंय भंडारी समाजाचो कॅन्डिडेट ताजेरूच विशय म्हजो ना सांगता न्ही तुमी म्हाका उलोवंक दिना हांव उलयता न्ही. तितून विशय आमचो असो आहा की सिटांचेर जे कितें विशय आहा कमिटी जर कितें तेजेर डिस्कशन घेतली ती फुडें सगळ्यांक विचारूनच घेतली. आज पर्यंत खंयच्याच समितीचे मिटिंगेक अशोक नायकाक कोणें दिवंक ना की तूं सांगता ती समाज आमी सगळे क्लॅरिफिकेशन करता रोखडो उलय. आनी दुसरी गजाल अशी आसा की समाज हो आमचो एकदम व्हडलो आहा म्हणून आमी एकट्यान सांगले म्हणून सगळ्यो गोश्टी त्यो तश्यो जाता अशें ना. लोकसंख्या कितली आहा आनी तुमी मेंबर तुमच्या कडेन पयला काय येवना. इट वॉज युअर फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स where your president made a statement saying that जो कोण आमकां जितले पार्टी टिकेटी दिता कोण आमकां सपोर्ट करता वी वील सपोर्ट देम म्हणून. मागीर केजरीवाल येयला न्हू
ना So- पहिली लेटर ताणें केला ना प्रेस कॉन्फरन्स केला तुका खबर ना धरता ते सगळे प्रेस कॉन्फरन्स तुमच्या येयला त्यांनी वधूवर मेळाव्याची हय. कल्पना केली. तुका खबर ना जाल्यार केजरीवाल you all made a statement. So if तुम्ही स्टेटमेंट केला तांकां मेळ. if तुम्ही स्टेटमेंट केला तुम्ही म्हणटा पळय तुम्ही पयलो स्टेटमेंट केला पळय तेन्ना कमिटी विचारून केल्लो ना ते तुमकां हांव क्लॅरिफिकेशन हांव म्हणजे क्लॅरिफिकेशन तुमकां तेच म्हटलें न्ही पळय दोन कमिटीचे तुझं नाका तू समाज कमिटी डिसिजन घेतलेले हेजेर तेच क्लॅरिफिकेशन तुमकां कशें दिता आसा की तितून खातीर जे तांणी फक्त वक्तव्य केल्ले कडेन आसा ते समाजाच्या हिता खातीर केल्ले कडेन आसा कळ्ळें न्ही तुका ते एक म्हाका सांग आतां सपोज तर 14 सिटां थंय एक मागले समज म्हणटा न्ही आतां अशें नाही आम्ही म्हणना आम्ही आयक सांगता. आम्ही म्हणना आयक सांगता सपोज तर ऑब्वियसली आम्ही करून फाल्यां समज केली जाल्यार समाज इतले प्रमाणान व्हडलो आसा की ते दिवपाक ताणें मागला आसतना सगळे समाजाचे सगळे लोक आसा पार्टीन सगळ्या पार्टीन सगळ्या आमच्या समाजाचे सगळ्या पार्टीन लोक आसा सो तांकां तो त्याचे ओवरऑल हे आसा तुवें सांगला तितलेंय सारकें तूं म्हाका एकच सांग जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्साक तेणें जेन्ना स्टेटमेंट केला वाय युआर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स तुमी कमिटी आहा तुमी सगळ्या तुमची चर्चा पूण जाल्ली हेजेर इट वॉज द स्टेटमेंट मेड बाय युअर प्रेसिडेंटान समाजाचो हित आयक समाजाचो हित आयक सांगता समाजाचो हित पळोवनूच प्रेसिडेंटान हो स्टेटमेंट केला तेच आमी सांगपायले आमी तेच सांगपायले समाजाचो हित आमचो विशय कसो आसा फाल्यां समज खंयची पॉलिटिकल पार्टी समज तर आयली निवडून जाल्यार आमचे हेचो समाज पूण तेंचे कितें तर प्रॉब्लेम्स आसा इश्यूज आसतले तो कोण सॉल्व करपा खातीर आसतले तुम्ही संस्थेचे सांगा आता एक सांग म्हाका आज कितें इश्यूज जाला कितें वयर सकयल जाला जाय कॅन यू ब्लेम अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर ऑल दीस मेस और इट हॅज स्टार्टेड फ्रॉम युअर ओन कमिटी पळय आतां म्हाका सांग मॅस कसलो जाला हातून मॅस कसलो जाला हातून मॅस काय जावना न्ही आमी मॅस कसलो जाला आज खंयची आज सांगता आयकून घे समाजाच्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तीच बाबतीन तेच सांगता तेच सांगता क्लॅरिफिकेशन फाल्यां तांकां आमी तेच सांगता फाल्यां आज अध्यक्षान जो स्टेटमेंट केला तो स्टेटमेंट ताणें बाकीच्या एकच पर्टिक्युलर वन पार्टी केला ना ते बाकीच्याय पार्टी केला तो लागू जाता मग तेच सांगता न्ही पूण तो आमची आज आमची प्रेस कॉन्फरन्स तेच सांगता की इट इज नॉट एप्लिकेबल टू वन पार्टी इट इज एप्लिकेबल टू ऑल पार्टी आमच्या पार्टीचे सगळे तुवें सगळे सांगले ते सारखे पूण तूं आमकां सांगून फायदो कितें तुज्या कमिटी मेंबरांक सांग जे आझाद मैदानार प्रेस कॉन्फरन्स तेच आज तुमचे मार्फत आमी लोकांक सांगता न्ही सगळे आमच्या मार्फतूच Obvious. तुमचे बोलले तर ते आयक सांगता आमच्या मार्फतूच घेत जाल्यार तुमचे मेंबर पळय न्हू आमी केंद्रीय कशें सांगता, आसा आयकय. आयक सांगता आमी इतली भोवसंख्येन आसात म्हाका दिसता वी आर मोर दॅन 5 lakhs आसतले पूण अरे मेंबर ना रे तुमच्या समाजाचे खंयचेच आयक सांगता ते मेंबर तुमचे किती आज मेंबर आणि टोटल पॉप्युलेशन म्हणटा पळय कशें आसा हांव तेच सांगपाचो हय कॅनॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल तुझे हांगा जे गोमांतक भंडारी समाज रजिस्टर ते तुम्ही क्लेम करू शकना एक सांगता पळय मेंबर सगळेच जाता अशें ना पूण एक अशें आसा की ना ना समाजात मानपी लोक आसा न्ही 4 लाख मानपी लोक आसा न्ही कमिटी मेंबर थोडेच लोकांचे दिसता एकूच म्हाका एकूच सांग हांव तुमकां आनी कितें दिता तुमी वॉटेवर कन्फ्युजन देखून क्लियर करता म्हणटा म्हणून ओके टोटली अग्री तुमी कितें सांगला पार्टीचेर टोटली अग्री एट द एंड ऑफ द डे प्रेस कॉन्फरन्स पळय तुमी घेतले तुमकां लागून तो बद्दल पॉलिटिकल दुसरे ओपो जो कितें तेंचे ऑब्जेक्शन तुमच्याच मेंबरांनी हाडला आमी हाडूंक ना सो हांव कितें म्हणटा फायनली दे आर मेंबर दे आर पार्ट ऑफ युअर समाज वाय डोंट यू क्लॅरिफाय टुगेदर गंजल बाब आयकय तुमच्या कितें फुटा मरे आमच्या कितें ना मशाल तो कितें सांगता तेजी ती तो म्हणटा तू आझाद मैदानाचेर कोण उलयल्यात पळय कोण उलयला कितें तुका खबर ना कोण ना, आयकय न्ही, तें आयक मरे सांगता मरे They are not a Personal committee they are- member. तुम्ही ना They नाही are not a ना committee नाही. members. Committee member होते समाजाच्या तुमच्या ना 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 समाजाचे लोक मला कोणी उलयतलो ते advocate पळय, म्हणून एक सांगता, एक मिनिट पार्टी समाजाचे आता फाल्यां लोक खंयची तुम्ही पार्टी advocate आसा करता. त्या पार्टीचो ऑफिस बेरर उलयता आनी एक कार्यकर्ता उलयता हितून डिफरन्स आसा न्ही तेच म्हणटा न्ही आमी ऑफिस बेरर आमी आसा न्ही युथ म्हणून कोणी फाल्यां कोणी उलोवपाक शकता आता पळय आ- मेन म्हणजे राव मेन म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्स आता ताणें म्हटलें कितें अशोकान सांगलें म्हणून प्रेस घेतलें जाय म्हणून हांव तुमकां मुद्दाम याद करपाक दिता 2017 अशेंच जाल्लें उपेंद्र गांवकर हितून बीजेपीन गेल्लो आनी सांगलेलें की भंडारी समाज फूल तुमचे वटेन आसा म्हणून तेन्ना आमी अशीच युथ समितीन प्रेस घेतिल्ली आनी सांगिल्लें की एकटो मनीस गेलो म्हणून समाज गेलो म्हणून न्ही आतां हांव तुमकां परत सांगता आमी प्रत्येक जाण वेगवेगळ्या पक्षाचे आसा पूण आमी हांगा पक्षाचें एकट्यानी नांव घेवना आमी हांगा बसल्या ते समाज म्हणून बसल्या
दुसरी गजाल आसा की आमी फाल्यां भंडारी समाजात मागता कित्याक होवूय मुद्दो आसा. आमी आमदार आमचे येवचे कित्याक दिसता, आमचो मुख्यमंत्री जावचो कित्याक दिसता. आमच्यो खुबश्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो इतल्या वर्सां पूर्ण जावना. एक म्हणजे आमी कोटा विदीन द कोटचे असेंब्ली खातीर आमी प्रत्येक आमदार जे आमचे भंडारी समाजाचे आसा ते प्रत्येक आमदाराक दिल्ले बियॉन्ड द पार्टी. फाल्यां तो बीजेपी आसूं, सरकारान आसूं, सरकार पक्षाच्या भायर आसूं, आमी सगळ्याक दिल्ले. पूण सरकार पक्षान तांकां ते असेंब्लीक टायम घेतलो ना, दिलो ना. त्याच बरोबर आमचे आनी विशय आसा. फॉर एक्झाम्पल आतां आसता जेन्ना सर्वीस मेळटा तेन्ना, पूण जेन्ना क्वेश्चन दिता पळय तेन्ना ओबीसी कन्सिडर करना. पात्रांव एक सांग, तू म्हाका इतलें सांग, आयक. ना आयका, पयलीं आमचें कंप्लीट जावन तू लॉंग हिस्ट्री सांगता. ना पूण हे विशय प्रलंबीत आसा. म्हणून आमकां दिसता न्ही खंय तरी एक मिनिट हांव कितें म्हणटा तें आयक. हांव आतां कितें म्हणटा पळय, तो विशय आपण डिक्लेअर केलो आसा. आतां सरकारा कडेन ह्या करंट सरकारा कडेन 2 म्हयने आसा. जर सरकाराक खरेंच आमच्या भंडारी समाजाचे दिसता न्ही जाल्यार हे जे काही विशय आसा न्ही, एखादो विशय तरी तेंच्यान सुटवात करून दाखोवचो. ते येवन बसले आनी तेणेंनी थंय अनाउन्स केलें. अरे आमी कितें म्हटलां की आमी कितें म्हटलां तेंच सांगता. तुजे विशय समज सुटले, तेणी सोडपा रेडी. प्रायोरिटी आमचे विशय आसा न्ही. प्रायोरिटी दवर तूं. एक पॉलिटिकल पार्टीन तुमच्या प्रायोरिटी विशय घेतले. घेवनी न्ही. घेतले दवर तूं. पळय राजकारणान आसतलें जातलें हो मागीरचो विशय आसा. सॉर्ट आउट करुया आनी परत प्रेस घेवया. हांव प्रेस कॉन्फरन्स, तू प्रेस कॉन्फरन्स परत घेवया म्हणटा न्ही हांव. सॉर्ट आउट हे ते म्हण सांग. पयलीं आमचें जावनी न्ही, विशय सॉर्ट आउट जावनी. आतां जर हांव कितें म्हणटा, इतले वर्स जर जालें ना जाल्यार हे 2 म्हयन्यान जातलें म्हणून कोण शाश्वती दिवंक शकता? अरे तें हें बरें जालें तुवें हें सांगप. कशें जाल्यार तूं म्हाका एक सांग, पळय तुमचे थोडे मेंबर दवरतो, कमिटी मेंबर आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तुमचें रेजिस्ट्रेशन सारकें ना, तितून ती अपिलाक आसा, आमी चॅलेंज करता, हें आमी सांगना, तुमच्या भितरल्या लोकांक सांगलें. सो तें वयर सकल हें सारकें आहा वो रॉंग तें. आतां रजिस्ट्रेशनाच्या वयल्यान सांगता, रजिस्ट्रेशन प्रलंबीत आसा, आमी मान्य करता. पूण कित्याक प्रलंबीत आसा हो विशय आसा न्ही. तुम्ही सांगा मरे. कोण हांव तुमकां तेंच सांगता न्ही. जर हे बारीक रजिस्ट्रेशनाचो विशय जर आमचे ह्या सरकारा कडेन सोडोवपा जायना पळय, थंय अनिल पळय, हांव आतां नांव घेवपा जायनाशिल्लो, पूण कितें आसा, तो आमचो माजी अध्यक्ष, तेणे एक लेटर दिता ते कन्सिडर जाता. आनी करंट अध्यक्ष आसा तेजे जर कन्सिडर जायना जाल्यार हितून उरना कितें. हांव तेंच सांगता न्ही. जर आमकां आतां सरकार, आमी आतां हांगा सुद्दां येवपाक कारण कितें तेंच, आमी सरकारा लागीं मागता हे 2 म्हयने उरलेले आसा. आमी पळोवपाक सोदता न्ही की तुमी कितें पर्यंत करपाक सोदता, कितल्या पर्यंत आमचे विशय सोडोवपाक सोदता. अटकून उरला. उठकून उरला तेंच न्ही. कोण तरी बाबा एक दिता, आपुणूय अध्यक्ष म्हणून कितें दिता आनी ते कन्सिडर करता. अध्यक्ष आता आमी नको, तुमकां खबर आसा. पळय समाजा भायलो काय अध्यक्ष आपूण तेच म्हणटा न्ही आमी. तेच सांगता न्ही. आमी तेच सांगता न्ही. आमी तेजे आरोप करना. आमी तेजे आरोप करना. पूण तो फाल्यां आनी कोणी येतलो लेटर दितलो, ते कन्सिडर करप जाय ना करप हे रजिस्ट्राराक खबर आसपा जाय न्ही. सरकार तुमकां बाधा हाडटा. आता ते तुम्ही समजून घेवपाचे. तुम्ही समजून घेवपाचे. आम्ही आरोप कोणाचे करना. आम्ही परत एकदा विनंती करता की या 2 म्हयन्यात आमचे जे विषय आसा ते सुटोवप करचे. आमची इतलीच मागणी आसा. आता सरकार पक्षात तेणे करचे न्ही. सरकार पक्षात तेणे करचे न्ही. आम्ही 2 म्हयन्यात परत प्रेस घेवया न्ही. 2 म्हयन्यात प्रेस घेवया न्ही. म्हणजे सांगपाचो विशय इतलोच आसा की आतां तुम्ही सरकाराक तुम्ही या आमच्या फुड्यान. प्रत्येक वेगवेगळ्या पक्षाचे आसा. ते हांवें पक्षाचे तूं सांगता पळय हें करया तें करया म्हणून सरकार. ना पूण आतां करताले पळय न्ही 2 म्हयन्यात. तूं सरकाराक सांगूंक सोदता हें करया तें करया. पळय कशें आसा, मागणी पूर्ण जावपा जाय हे मेन इश्यू आसा न्ही. सरकारा लागीं तुमी वचोंक मागणी पूर्ण जावपा जाय हो आमचो मेन विशय. मागणी कशी कोणाक डिस्प्यूट ना. आज कशें आसा, आमी सांगपा ह्यो प्रेस घेवपा फाटल्यान इतलोच विशय की जो पळय कितें त्रुटी म्हळ्यार जे आसात, अपेक्षा आमची सरकारा किंवा बाकी पक्षां कडेन आसा त्यो फाल्यां समज तेणें आमकां आपल्या मॅनिफेस्टोन किंवा एजेंडान घातले जाल्यार आमी ना म्हणपाक शकना. सदांच तेंचे वेलकम आसतले. दॅट इज बीन बेनिफिशियल ऑफ समाज. हें सांगपाचो आमचो मेन मुद्दो आशिल्लो. म्हळ्यार कशें आसा, बरें आसा. एकूच कन्फेशन आसा. जेन्ना ती प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेन्ना अशोक नायकान घेतली. तेणें कितें म्हटलें, तुमच्या समाजान पक्षान सगळे समाजाचे तुमचे लोक बरोबर. ताणें कितें म्हणलें की खंयचो पक्ष मॅक्झिमम आमच्या नेत्यांक हे म्हणजे उमेदवारी दितले त्यांच्या फाटल्यान आमी आसतले असो स्टेटमेंट आसा. फाल्यां सकाळी एका पक्षान तुमकां चड दिले तेणे ते जो स्टेटमेंट केलो तेन्ना तुमकां युवा समिती कन्सिडर केलो.
पळय कशें आनी आसा केलं बघा. क्लॅरिफिकेशन आता पळय, त्याने हांव- सारख्या शब्दान विचारले बरोबर तेच सांगता हांव कशें आसा कितें सांगलें तुमकां कन्सिडर केल्लें बाबा why one आमकां गुणायता मरे सांगपाचें इतलेंच आणि बाकीची हिस्ट्री अरे why one तेच हांव सांगता तेच हय ना तेच हांव सांगता आमचो मुद्दो इतले वर्स पळय आमी आसा म्हणल्यार कशें आसा की इन बेनिफिट्स बाबा why one इतलें सांग उरता आमी. कशें आसा पळय तो त्याने जेन्ना Why you are taken into consideration ती committee हा म्हटल्यार ऑब्वियसली हो पळय प्रत्येक समाजाचो हो विशय आसतलो खंयचो इतर विशया खातीर हय मॅक्झिमम सीट कोण दितले बाकीचे राजकीय पक्ष तुमच्या समाजाच्या तुमकां press conference केल्या की देखून खबर ना मग. त्यांना तुम्ही सपोर्ट करचे ना म्हणजे सपोर्ट पळय तेच सांगता न्ही हांव त्याने तो समाजाक स्टेटमेंट केला तो सारको आशिल्लो काय चुकीचो आशिल्लो इतलो सांगतो why one चल why one पळय statement तेणी पळय स्टेटमेंट आसा तुम्ही अध्यक्षान त्याने स्टेटमेंट हितासाठी घेतला केलं ते मागीर तेच तशें. ना लास्ट कशें आसा आमी समाज म्हणटकीर समाजाच्या हिता खातीर पयलीं विशय आसतलो न्ही बाबा, तो तेणे केला कोणाक अध्यक्षान केला तेच्या अगेन्स्ट आमी वचपाक शकना do you support your president ऑब्वियसली on this statement ऑन दी स्टेटमेंट जेणे पळय ताणें But प्रत्यक्षाक yes or इतलं सांग Yes, ऑब्वियसली जेन्ना सपोज तर समाजाच्या हिता खातीर म्हळ्यार ताजी कशें आसता फाल्यां प्रत्येक अध्यक्षाचें काम कशें आसता की आपल्या समाजा खातीर मॅक्झिमम बेनिफिशियल जावचें म्हणून तोच प्रश्न आसा So you support तोच it? You support तोच his प्रश्न statement, मांडला correct? You support his पक्षा कडेन statement. बाकी You support his statement. ऑब्वियसली Okay, आता तुम्ही यूथ म्हणून एकूच नाशिक जाता समज तू when you support his statement फाल्यां खंयची पार्टी तुका 15 सिटां दिला you support it हय आमकां भंडारी. काय आसा? आमी तेच सांगलां न्ही फाल्यां हांव परत सांगता फाल्यां हय, असं नाही. ना 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 परत सांगता फाल्यां खंयचे हाज्याकून बरी तू ऑफर सांगता तें विचारला तूं. आयक सांगता हाज्याकून पळय हाज्याकून बरी ऑफरी समज खंयच्या पार्टी कसली offer ती? ऑफरी म्हणल्यार खबर इन द इश्यूज जे आसात इश्यूज म्हणल्यार कितें ऑफर म्हणल्यार कशें आसा आतां पळय कशें PM म्हणलें सांगपाक जाय. ना तें कशें म्हणलां तेणें कशें म्हणलां की आतां आपान कशें म्हणलां की भंडारी समाजाचो सीएम टिकेट दितल्यो फाल्यां कितें विशय आसताले तो तेंचे सीट वाडोवपा खातीर लोकांच्या मनां वचपा खातीर हो विशय आसा पूण कितें आसा आमी अशें म्हणना की आमी प्रत्येक वोटरांक आमी सांगपाक शकना लोकांक कळटा की मॅनिफेस्टोन एजेंडान आज कितें बरयलां लोक कितें समाजा खातीर एज अ कमिटी आमी वी आर हियर टू बेनिफीट आवर समाज कितें आसा समाज म्हणल्यार कसो की आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान अशें म्हणल्यार खंय तर फाटीं आसा तो मुखार हाडपाक तांकां एक बरें समाजा भितर बरो एक नागरीक दिवपाक हें आमचें काम आसा आनी आमी तें काम करीत आसा So तुमचो लोक समजता कोणाक वोट मारपाक जाय ऑब्वियसली मागीर कितें सांगता तें सारकें मागीर सारकें न्हू तूं पळय कशें आसा तेच सांगता न्ही आमच्या अध्यक्षान हें सांगता आमच्या अध्यक्षान पळय कितें जो स्टेटमेंट केला कळ्ळें तुका तो इन बेनिफिशियल ऑफ समाज सगळ्यां खातीर केला इतलेंच सांगून हांव आयची प्रेस कॉन्फरन्स सोबत देव बरें तेन्ना केजरीवाल येयलो तेन्ना तुमकां कितें सांगलें हेणे हो केजरीवाल येवपाचो आमकां सांगिल्लें आमकां सांगिल्लें पळय केजरीवाला कडेन demand पळय केल्लो. ती फक्त एक्झिक्युटीव कमिटीचीच आशिल्ली मिटींग आशिल्ली सो वी आर नॉट इनवायटेड फक्त ओन्ली एक्झिक्युटीव कमिटी खबर आशिल्ली आनी ओन्ली एक्झिक्युटीव हा पाठवतो